Essential grammar. First, conditional sentences. Function. The first conditional refers to a possible condition and its probable result. These sentences are based on facts and they are used to make statements about the real world and about particular situations. We often use shock to give warnings. In first conditional sentences, the time is the present of future or future and the situation is real. Here is the form of the first conditional sentences. If close conditional, if plus simple present, simple future. Main clause result is if it rains, you will get wet. Examples: 1. If I find her address, I will send her an invitation. 2. I will send her an invitation if I find her address. If I don't see him the afternoon, I will phone him in the evening. The main clause can also be at the beginning of the sentences. Sentence is the case don't use a comma. In addition, main clause and or if clause may be negative, use conditional sentences type I refer to the future and action in the future will only happen if a certain condition is fulfilled by that time. We don't know for sure whether the condition actually will be fulfilled or not, but the condition seems rather realistic, so we think it is likely to happen. Here are some examples. If I find her address, I'll send her an invitation. I want to send an invitation to a friend. I just have to find her address. I am quite sure, however, that I will fit it. If John has the money, I will buy a Ferrari. I know John very well, and I know that the earns a lot of money and that he loves Ferraris, so I think it is very likely that sooner or later he will have the money to buy a Ferrari. Students should be able to understand the following circumstances. There is an if clause and a then clause. In conditional sentences, the then clause should be understood as the consequence of the if clause. Conditional sentences are used to talk about possible situations. That's why it is sometimes called the real conditional. 3. The structure of conditional type on involves the use of the simple present in the if clause and the simple future in the then clause. For conditional sentences may contain verb in the affirmative as well as the negative form. In type 1 conditional sentences, you can also use modals in the main instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. Study the sentences given below. I am hungry, I will get something to eat. If you are hungry, you can eat an apple. Kalimat kondisional
Kondisional pertama mengucapkan pada kondisi yang mungkin dan kemungkinan hasilnya. Kalimat-kalimat ini didasarkan pada fakta yang digunakan untuk membuat pertanyaan tentang dunia nyata dan tentang situasi tertentu. Kita sering menggunakan kalimat seperti itu untuk memberikan peringatan. Dalam kalimat kondisional pertama, waktu adalah masa sekarang atau masa depan dan situasinya nyata. Berikut adalah bentuk kalimat kondisional pertama. Jadi klausa kondisi, jika plus hadiah sederhana, masa depan sederhana. Klausa utama hasil, jika hujan kamu akan basah. Contoh 1, jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimnya undangan. 2, saya akan mengirimnya undangan jika saya menemukan alamatnya. 3, jika saya tidak melihatnya sore ini, saya akan menelponnya di malam hari. Klausa utama juga bisa berada di awal kalimat. Dalam hal ini jangan digunakan koma. Selain itu, klausa utama dan atau klausa if menggunakan negatif. Kondisional sentence tipe 1 mengacu pada masa depan. Suatu tindakan di masa depan hanya akan terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi pada saat itu. Kami tidak tahu pasti apakah kondisi itu benar-benar akan terpengaruh atau tidak, tetapi kondisi itu tampaknya agak realistis. Jadi kami pikir itu mungkin terjadi. Berikut beberapa contohnya. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimnya undangan. Saya ingin mengirim undangan ke teman saya, hanya perlu menemukan alamatnya, tetapi saya yakin saya akan menemukannya. Jika John punya uang, dia akan membeli Ferrari. Saya mengenal John dengan sangat baik dan saya tahu bahwa dia menghasilkan banyak uang dan dia mencintai Ferrari. Jadi saya pikir sangat mungkin bahwa cepat atau lambat dia akan memiliki uang untuk membeli Ferrari. Siswa harus dapat memahami keadaan berikut. 1. Ada klausa if and klausa then. Dalam kalimat kondisional, klausa saat ini harus dipahami dengan clause 2. Kalimat kondisional digunakan untuk membicarakan kemungkinan situasi. Itu sebabnya kadang-kadang disebut kondisi nyata. 3. Struktur tipe syarat 1 melibatkan penggunaan simple present dalam klausa if dan simple future dan dalam klausa then. 4. Kalimat persyaratan dapat mengandung kata kerja dalam bentuk afirmatif maupun negatif. Dalam kalimat kondisional tipe 1, Anda juga dapat menggunakan modals di klausa utama alih-alih bentuk waktu mendatang untuk menyatakan tingkat kepastian izin atau rekomendasi tentang hasilnya. Pelajari kalimat yang diberikan di bawah ini. Jika saya lapar, saya akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Jika Anda lapar, Anda bisa makan apel.